হ্যালো গাইস। তো আজকে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে ছিল মা সরস্বতীর পুজো, যেখানে আমরা সবাই গিয়েছিলাম। তো সকাল সকাল আমরা সবাই স্নান করে সুন্দর শাড়ি টাড়ি পরে আমরা নিচে আসলাম, আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের নিচে। এখানে এসে আমরা সবাই ভিডিও বানালাম। এখানে সরস্বতী পূজা শুরু হয়ে গেছে, আমার হাজব্যান্ড ভিডিও বানাচ্ছে একটু আমিই বলেছিলাম একটু ভিডিও বানিয়ে রাখো, দরকার পড়বে আমার পরে গিয়ে। এর জন্য ও ভিডিও বানিয়েছে। এখানে সবাই কী এখানে আমাদের আরতি শুরু হয়ে গেছে। आगाचा भगवान सर्वदा सर्वदा ओम वंदनं देवीनां ईशो आगाचा समाकीर्तं सरस्वती हृदे भास्करनं अपन अपन नाम लीजिए गोत्रस्य महा उत्तरवे देवीनां लग्ने मार्गे वरदायिनी ज्ञान भक्तं ईशो मे गुरु देव्ये विलम्बने सर्वदा समर्पयामि। ओम आगाचा भगवान आस्थाने पूजनं करिष्यामि सर्वमनोकामना पूर्णोति सरस्वती महादेवी लग्ने मार्गे वरदायिनी ज्ञान भक्तं मे। आप मम्मी अंजलि के लिए हाँ दोनों अंजलि के लिए आगे किसी को और आते में रखना है हाँ वही कर लीजिए वो भी कर लीजिए आप तो सामने पता नहीं शादी समाज में बोले आप हिंदी मिस्टेक का होगा और भी जाया हां इसके पैसा आपको बहुत ज्यादा लगेगा स्वाभाविष्टान मधुरं च मुंगीफल पीतलदल भोजनार्थं करिष्यामि विष्णु अग्नि देवाय समर्पयामि। अग्नि दे दीजिए नहीं होगा आपसे